लेजर टाइम में खेलते भी हैं लूडो। अच्छा, और क्या क्या गेम खेलते हैं आप लोग? कितने दिनों से हैं आप इधर? अच्छा अच्छा अच्छा। अमजद नदीम से मेरी मुलाकात तो फिज़िकल नहीं हुई है, अलबत्ता मैं उसको देखता हूँ फेस टू फेस। मैं उनसे मालूमात हासिल करता हूँ कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या परफॉर्म किया है, और जो डिसेबल लोग हैं जो अपने आप को माशरे से आइसोलेटेड समझते थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया है। तो ये बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा बहुत बेहतरीन काम होने जा रहा है। ये सारा क्रेडिट जो है अमजद नदीम साहब को जाता है। अभी वो एक बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन भी चला रहे हैं हमारे। अब डिसेबल कहना जो है वो ज़ाहिर है आपको पाबंदी लगी है, ये भी काविश अमजद नदीम साहब की है, उसकी टीम की है। अब उसको डिफरेंटली एबल कहा जाए, क्योंकि डिसेबल से मुराद ये होती है कि वो डम आदमी या किसी काम का नहीं है। डिफरेंटली एबल से मुराद अगर किसी का हाथ नहीं है, उसके दो पाँव और एक हाथ तो सलामत है, उससे वो बहुत कुछ कर सकता है, उसका दिमाग सलामत है, उससे वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे सामने बैठे हैं अमजद भाई, पायनियर गिलगित बल्तिस्तान के। इन्होंने न सिर्फ अपने आप को संभाला, बल्कि इन्होंने सोचा मैं अपने आप को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन मेरी तरह माशरे के अंदर आसपास जो भाई बहनें जो बैठे हैं उनको कौन संभालेगा। विजन के साथ ये आए हैं, तो अब इनसे पूछते हैं ये क्या कर सकते हैं और अब तक क्या कर चुके हैं। जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ्रीलांसिंग की एक नई दुनिया आ गई वर्ल्ड के अंदर, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान फोकस है क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप हमेशा की तरह हौसला अफजाई करने, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं आए, हमें हौसला देने यहाँ पे आए हैं। और क्योंकि आप यहीं सकवार के हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ के सराउंडिंग के लोग अगर यहाँ के हमें अप्रिशिएट करते हो, फिर आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग जिनकी गिरफ्त है माशरे के ऊपर। बेसिकली अगर बैकग्राउंड पे जाएँ तो मैं खुद स्पाइनल कार्ड, जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक इंजरी का शिकार में भी हुआ, एक हादसे का मैं भी शिकार हुआ। पेशावर में था, कराची शिफ्ट हुआ, गिलगित आया, कराची शिफ्ट हुआ, 10 साल वहाँ पे रहा। 2017 में जब मैं गिलगित आया तो कराची में मेरी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। मैं बड़ा अच्छा कमा रहा था, 3-4 लाख रुपए मंथली कमा रहा था, अपना घर था, अपना बिजनेस था, अपनी गाड़ियाँ थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ 10 साल के बाद, तो मैंने देखा यार ये पर्सन में डिसेबिलिटी जो माजूर अफराद हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए कोई वॉइस रेस करने वाला नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग थे कादू का जो इन इश्यूज़ पे बात करते थे, मगर न तो मीडिया उनको सपोर्ट करता था, ना गवर्नमेंट जिस तरह सपोर्ट करती, ना ही सोसाइटी सपोर्ट करती थी। तब से मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, जिनको मैं एक पूरे पाकिस्तान लेवल का एक लीडर उनको मानता हूँ, मेरी कोई एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को मैं वाकई में एक जेन्युइन लीडर समझता हूँ। उनकी एक वजह थी, वो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड थे। मुझे कहा अमजद जो काम आप कराची में स्पेशल पर्सन्स के लिए करते हो, मैं गिलगित में भी इसके लिए करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। बहरहाल मैंने उनको ये मशवरा दिया, सर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ एक काम करें, इनके लिए लेजिस्लेशन करें, इनके लिए कानून बनाएं, क्योंकि कानून ना होने की वजह से न इनको एजुकेशन मिलती है, ना इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ना एक्सेप्टेंस मिलती है, ना माशरे में इनको एक्सेस मिलती है। हम बैठे कुछ दोस्तों के साथ मिल के हमने कानून बनाया, कानून गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से पास हुई। उसके बाद फिर अवेयरनेस आना शुरू हो गया, फिर हमने इनके रजिस्ट्रेशन का एक सिलसिला किया, लोगों को मोटिवेट किया, गवर्नमेंट को मोटिवेट किया। बदकिस्मती से गवर्नमेंट चेंज हुई, मामला वहीं पे रह गए, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रहे। उस दौरान भी गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन फिर कोरोना का एक आपने देखा कि ये माजूर थे जो ग्यारी गए, यही माजूर थे जो चतराल तक गए, अपने लोगों के पास 12,000 फैमिलीज़ के बाद अपने वीर चीरों के साथ जाके उनको मुख्तलिफ खाने पीने की एशिया, फिर आपने देखा एफसेने के साथ मिल के, पाक फौज के साथ हमने मिल के 300 के करीब जो माजूर थे उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाए, स्पोर्ट्स इवेंट हमने एफसेने के थ्रू करवाए। उसके अलावा अब हाल में सैलाब आया, सैलाब ने बड़ा हमने कंट्रीब्यूट किया। 2.5 मिलियन रुपए जो थे, तकरीबन 25 लाख रुपए हम माजूरों ने जाके नगर में भी दे दिया, दियामर में भी दे दिया, गिजर में भी गए। फिर हमने सोसाइटी ने हमें एक्सेप्ट करना शुरू किया। सोसाइटी ने कहा कि यार अगर ऐसे अफराद को हम थोड़ा सा भी शाबाशी दें, थोड़ी भी इनको अपॉर्चुनिटी दें, तो ये वो डिलीवर कर सकते हैं जो नॉर्मल बंदे नहीं कर सकते थे। लेकिन इस स्पेस को हमने रिनोवेट किया, यहाँ पे हमने फर्नीचर्स लगा दिए, कंप्यूटर लगा दिए, और अब
1 महीना नहीं हुआ है, हमारे पास 100 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के डिसेबिलिटी के हामिल है, वो यहाँ आके कोई कंप्यूटर का काम सीख रहा है, कोई साइन लैंग्वेज सीख रहा है, कोई डेली लिविंग स्किल सीख रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम सीख रहा है. سیل تو دور با ماهیا بود ببین زده به گلم گل بعد رفتن تو برم مرد قرد سوزون چای باقا سیل تو دور با ماهیا بود. میں نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ نے بہت عزت بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, نام بھی دیا ہے, مقام بھی دیا ہے, ایجوکیشن بھی دی ہے, تو میں کیوں نہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں, کیوں نہ اپنے جیسے بندوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کروں. لیجسلیشن ہوئی ہے باقاعدہ آپ کی محنت کی وجہ سے, جی سر. اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے اسپیشل پرسنس کے لیے گورنمنٹ کے دیگر محکموں کے اندر, اس کے لیے آپ نے پریکٹیکلی طور پر وزٹ کر کے عمل درآمد دیکھا ہے؟ 150 سے زیادہ ڈسیبلڈ پرسن اس قانون کے بننے کے بعد جاب پہ لگے ہیں. نہ صرف وہ جاب پہ لگے ہیں, اس کے علاوہ آج آپ کا میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں کوٹا ہے. یہاں آپ کا بونج کا ایک لڑکا ہے, اسپیشل ہے, وہ میڈیکل میں اس وقت میڈیکل پڑھ رہا ہے. ایک شیئر کا لڑکا ہے, بلکہ میرا بھائی 3rd اس کا سیمسٹر یا 4th سیمسٹر ہے, میڈیکل میں وہ پڑھ رہا ہے. تو مقصد کیا ہے, اور CSS کے لیے ہمارا لڑکا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ جماعت جس سے آپ ملے ہیں یہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہے, CSS کی تیاری کر رہا ہے. یہ سلسلے پہلے نہیں تھے. اس وقت آپ کے سیکریٹ میں 16 پہ ڈائریکٹ ایک اسپیشل پرسن لگا ہے کوٹے کے بیس پہ. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. پہلے کہتے تھے کہ اگر ڈسیبل ہے تو اس کو یا تو چوکیدار بناؤ یا تو اس کو مالی بناؤ. آج آپ جا کے دیکھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ جو بندے ہیں نارمل لوگوں نے بھی جعلی طریقے سے ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ لے کے سرکاری اداروں کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے, NGOs کے اندر جانے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس نالج ہے؟ سر بالکل ہے, اس کے حوالے سے ہے. ہم سے زیادہ کون زیادہ اس چیز کو سمجھتا ہے, لیکن آپ کیا کہیے گا اس بندے کا جو MBBS کر کے آ کے کسی کو جعلی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. میرا خوبصورت بھائی چلاس سے ان کا تعلق ہے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ آپ اس وقت ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح تو ظاہر سی بات ہے آپ ہے نہیں, تو آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہوگی, آپ کی سیلف موٹیویشن کیا ہوگی؟ اچھا, میں دیکھیے جتنے بھی مطلب اس طرح کے مطلب پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کی لائف سٹائل بھی کچھ چینج ہوتی ہے. نارمل لائف سے وہ ایک دم ان کی لائف سٹائل چینج ہوتی ہے. ان کو اویئرنیس مطلب بیڈ سورس سے کس طرح بچنا ہے, لائف کو مطلب مینٹین کیسے رکھنا ہے, اور اس میں ایکسرسائز کے حوالے سے بتائیں گے ان کے لیے. اور فرق یہ ہے کہ مطلب اپنی ایجوکیشن, میرا مین جو موٹو ہے وہ ایجوکیشن ہے. میرا یونیورسٹی کا ایک درینہ ساتھی ہیں, اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, تو امجد ندیم ایک ہستی ہے گلگت بلتستان کی. آج تک آیا ہوں ان کے سکوار کے مقام پر ان کی آفس ہے, تو ایک بڑا کام کر رہے ہیں. نہ صرف وہ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں بلکہ معاشرے کے اندر اور بھی لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ڈسیبل سمجھتے ہیں, ان کو ایبل بنا رہے ہیں. کیا الفاظ ہیں آپ کے پاس امجد کے بارے میں؟ امجد صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جی بی کے اندر ڈسیبلٹیز کے حوالے سے ایک شعور جو اجاگر کیا ہے, یہ پہلے آدمی ہیں. اس سے پہلے ڈسیبل جو ہے یہاں قسم پرسی کا شکار تھے. امجد ندیم صاحب نے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ قانون سازی اور دوسرے معاملات میں آگے لے کے پروٹیکٹ شیلٹر کیا ان کو, اور جو ہے وہ باقاعدہ لا میکنگ کروائی, اور ان کو جو آفس کے اندر ان کا کوٹا جو ہے وہ متعین ہو گیا. 2% جو کوٹا ڈسیبل ہوتا ہے اس سے ان کو بھی مطلب ایک نئی زندگی ملی. یہ سارا کریڈٹ جو ہے امجد ندیم صاحب کو جاتا ہے. ابھی وہ ایک بڑی زبردست فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں جس کی آپ وومن ڈیولپمنٹ کے اندر اچھا خاصا کام کر رہی ہے عرصے دراز سے گلگت بلتستان کے اندر. اگر میں وومن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہوں یا میں سوچتا ہوں تو آپ ہی میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر امجد ندیم صاحب نے جو کام کیا ہے, شاید گلگت بلتستان کے اندر یہ پہلا ایک پائنیئر ہے جنہوں نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی انگیج کیا ہے ایکٹیویٹیز کے اندر, اکنامکل ایکٹیویٹیز کے اندر. آپ کو پتہ ہے ایک نارمل بندہ ہی معاشرے کے اندر مسائل کا شکار ہے, سائیکالوجیکل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امجد ندیم بھائی کا بہت بہترین ایک انیشیٹو ہے جو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی بہت بہترین, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ امجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں کہ اتنا بہترین کام ڈپارٹمنٹ کے
तो ये बहुत बेहतरीन काम है जो डिसेबल्स हमारे ज़बान से निकलती भी नहीं है। हम अक्सर इनको स्पेशल पर्सन कहते हैं जो हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट है। और ये करूँ कि ये सेंटर मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने सुना है जहाँ तक कि 1 साल के लिए वुमेन डेवलपमेंट में दिया है, तो उसकी एक्सटेंशन के लिए एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? होता ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित मेरे पास है, तो ये जो हॉल है यहाँ पर मेरा यहाँ गिलगित बल्तिस्तान को इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए कि ऐसा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म को मैसर करें, उनको दे दें। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके लिए इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा बहुत बेहतरीन काम होने जा रहा है। चलो थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू मैम। शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। यकीन करें अमजद साहब से मेरी मुलाकात हो गई स्पेशल पर्सन सेंटर के अंदर, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो गई। और माशरे के अंदर जो अफराद हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, आजकल बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं और वो परेशान नज़र आने के बावजूद भी काम नहीं करते। तो आज इनके अंदर जो खुदी मैंने देखी, इस खुदी को देखकर माशरे के अंदर जो हर एक लोग जो बैठे हैं उनके लिए एक वाज़ह पैगाम है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। इस वजह से माशरे के अंदर मसाइल हैं।